बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान में बिजली सस्ती होने वाली है? आज़रबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान नगोर्नो कराबाख के इलाके में क्या नया मुआहदा तय पाया है? पाकिस्तान, तुर्की, कतर और आज़रबाईजान मिलके इस खित्ते में कैसे अपनी हुक्मरानी कायम कर सकते हैं? और कतर के साथ गैस के मामले पर पाकिस्तान के दरमियान क्या डील हुई है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम अहम सवालों का जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले तो ज़रा नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत किस तरह से ज़्यादा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले 50 यूनिटों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फ़ी यूनिट आपको 1.40 रुपये में पड़ता है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं यानी 1 से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2.65 रुपये का यूनिट पड़ता है। और अगर आप 101 से लेकर 300 तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3.64 रुपये का यूनिट पड़ता है। और इसी तरीके से अगर 300 से लेकर 1000 तक आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 6.25 रुपये का यूनिट पड़ता है। और 1000 से ऊपर आपको 7.41 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है, जो इस खित्ते के दूसरे ममालिक की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। और यही वजह है कि बढ़ती बिजली की कीमतों की वजह से पाकिस्तानी सारिफीन इंतहाई परेशान हैं। और बिजली बनाने के लिए और गैस के इस्तेमाल के लिए हमें कुछ मुतबादिल चाहिए था। यूँ तो पाकिस्तान गैस के लिए बड़े पैमाने पर इन्हिसार कर रहा था अरब ममालिक पर, सऊदी अरब और यूएई पर, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को वक्तन फ़वक्तन प्रेशराइज करने की कोशिश की। जैसे इमरान खान की हुकूमत आई और इमरान खान की हुकूमत को $6 अरब कर्ज दिया गया, जिसमें से $3 अरब तेल और ज़खायर की मद में, जबकि $3 अरब की रकम थी। तो बाद में जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की शराइत मानने से इनकार कर दिया, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया। और उस वक्त भारतीय अखबारों की शहसुर्खियाँ ये थीं कि पाकिस्तान इज़ फोर्स टू पे बैक डेट टू सऊदी अरेबिया। यानी सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है, जब सऊदी अरब की बात पाकिस्तान नहीं मानता तो पाकिस्तान को किस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त मुआहदे तय पा रहे हैं आज़रबाईजान के साथ, और वो इलाका है नगोर्नो कराबाख का, जिसको आज़रबाईजान ने हाल ही में आर्मीनिया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए फ़तह किया था। दोस्तों, आज़रबाईजान फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मफ़हूम है आग के रखवाले। और कहा जाता है कि सतह ज़मीन पर तेल के चश्मों की वजह से यहाँ आग भड़कती रहती थी और यहीं से पहली बार तेल निकाला गया था। और यहाँ गैस भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर पहाड़ है जहाँ से खुद ब खुद गैस निकलती है। और कुछ लोग कहते हैं कि ज़रतश्त की आतिश गाहों की कसरत के सबब इसे ये नाम मिला है। और आज़री लोग तो तुर्की के बहुत करीब हैं, अपनी तहजीब व तमद्दुन, सकाफ़त और रहन सहन के लिहाज से सरापा तुर्क है और ख़ुद को तुर्क कौम का ही हिस्सा समझते हैं। और तुर्की के सदर ने आज़रबाईजान में ये तक कहा था कि बेशक हम 2 मुल्क हैं मगर हमारी कौम एक ही है। और आज़री ज़बान वैसे तो फ़ारसी के करीब है, मगर इसमें तुर्क ज़बान के बेशुमार अल्फाज शामिल है। यानी तुर्की और आज़रबाईजान को आप एक ही चीज़ तसव्वुर कीजिए, यानी इनकी ज़बान भी मिलती जुलती है, इनकी तहजीब भी, रहन सहन भी, तमद्दुन भी, इनका बैकग्राउंड भी मिलता जुलता है। और दोनों ममालिक के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उनको भी आप मिलता जुलता कहिए, क्योंकि जब आर्मीनिया के साथ नगोर्नो कराबाख के महाज पर लड़ाई जारी थी तो पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती बल्कि सियासी और दिफाई महाज पर भी खुलकर आर्मीनिया का साथ दिया और पूरी दुनिया को ये बात बाबर करवाई कि नगोर्नो कराबाख का खित्ता बैनुल-अक़वामी सतह पर आज़रबाईजान का ही हिस्सा है और आर्मीनिया ने इसके 7 अज़ला पर कब्ज़ा रखा है। और याद रहे कि 2016 के आखिर में आर्मीनिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ख़राबी आ गई थी, जब आर्मीनिया ने रूस की ज़ेर क़यादत इज्तिमाई सलामती मुआहदा ऑर्गेनाइजेशन की पार्लिमानी असम्बली में मुबस्सिरीन की हैसियत से पाकिस्तान की दरख्वास्त को वीटो कर दिया था। तो पाकिस्तान ने भी कहा था कि अगर हमारी दरख्वास्त को वीटो करना है तो कर दो, लेकिन हम हर महाज पर आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। और
اسی فراخ دلی کا اس دیکھتے ہوئے انہی تمام تر پاکستان کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے آذربائیجان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ گیس پاکستان کو فراہم کی جائے اور پاکستان کے ساتھ ایسے معاہدے نگورنو کاراباخ کے محاذ پر شروع کیے جائیں جن کو دیکھ کر یہ ملک جو کہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پر اتر آئے تھے وہ شرمسار ہو جائیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے اور ثقافتی اور تجارتی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اسلام آباد میں پاک آذربائیجان ترکی سہ-فریقی مذاکرات سے سہ-رخی تعلقات اور برادر ممالک کے مابین جو ہے تعاون اس کو فروغ حاصل ہوگا، اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے بات چیت بھی کی ہے، جنہوں نے یہاں پر ایوان صدر میں آ کر ہمارے صدر سے ملاقات کی ہے، اور صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ آذری وزیر خارجہ نے نگورنو کاراباخ پر آذربائیجان کے موقف کی ہدایت کرنے پر نہ صرف پاکستان کا شکر ادا کیا بلکہ کہا کہ آذربائیجان مسئلہ کشمیر پر تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا، اور ہر حال میں پاکستان کی جو ہے وہ حمایت کی جائے گی۔ اب یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ ترکی آذربائیجان اور پاکستان کے ساتھ ایک اور مضبوط ملک بھی کھڑا ہے، اور پاکستان کے لیے اس نے اپنے وسائل کے دروازے بہت کم پیسوں میں اور کسی قسم کی بلیک میلنگ کے بنا ہی کھول دیے ہیں، اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اب میدان میں آ چکا ہے۔ وہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ وہ قطر کا ملک ہے۔ قطری شہزادوں کا ذکر تو آپ نے ہماری نیوز میں سنا ہوگا، لیکن قطر کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ قطر کے پاس بھی پاکستان کے لیے وہی جذبہ ہے جو کہ پاکستان کے پاس قطر کے لیے ہے۔ اور 2 روز قبل پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دفاعی شعبے میں تعاون اور دوسرے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کے لیے قطر کا 2 روزہ دورہ کیا، اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اس دورے کے دوران آرمی چیف نے احمد بن محمد ملٹری کالج کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اور کالج کے معیار کی تعریف کرتے ہوئے ہر طریقے سے دفاعی تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی شعبے میں تعاون اور خطے کی صورتحال جو ہے وہ زیر بحث آئی، اور اس دورے کے دوران آرمی چیف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قطری فوج کے سربراہ سے ملاقات بھی کی۔ یعنی پاکستان اور قطر دفاعی محاذ پر ایک ملک ہیں، اور اب یہ چاروں ملک مل کر یعنی پاکستان، ترکی، آذربائیجان اور قطر اس خطے میں جو ہے ایک نیا جو ہے پاور نیٹ ورک قائم کر رہے ہیں، اور ان چاروں ممالک کا دفاع ہو، ان چاروں ممالک کی معیشت ہو، ان چاروں ممالک کی سفارتکاری ہو، اب وہ آپس میں جو ہے وہ مطابقت رکھے گی۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں۔ اگر اب میرے چینل اسلامک سولوشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو مستقبل میں بھی ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔